Hello. Dito si Dr. Jose Rizal, ang ating national hero. Yan, the best. Dito, national hero. Yung binasa ko yesterday na hero doon din sa kabila. Yung hero dito sa ano. Kaya the best. Tingnan nyo. Filipino well recognized. Especially grabe Dr. Jose Rizal. As a martyr. Guys, si Dr. Rizal, yan o, nandito o. Dr. Jose Rizal with me in Niagara Falls. Yan o, si Niagara Falls, Dr. Jose Rizal. Sa harapan lang o. Sa harapan lang ang Niagara Falls. Dito, kasama ko ngayon. Ang kasama ko ngayon, hero pa. Hero pa. Kaya Pilipino isang hero. Especially, sabi nga ng OFW. Kaya no guys, dito lang yan o. Nandun yung Niagara Falls. Yan o, yung malaking Niagara Falls. Kanila. Yun guys. Yan o, dyan yung Clifton Hills. Yan o. Tower na dyan. Dyan dito lang. Lapit. Ayan o. Tower. Yan dyan o. Niagara Falls, dito lang oh. Dito lang oh. Ikot ko ng konti. Yan. Nandyan si Dr. Jose Rizal. Yan ang kasama ko ngayon. Thank you Lord. Kasama ko ngayon mga hero. Kasi hero yun. OFW yun. Very hard working. Like all said. I'm really good. I'm so happy for him. I'm so proud. I can see. Saan dito ko? Yan o. Tapos ano ko lang doon sa harapan. Ayan o, nandyan si Dr. Jose Rizal. Nandyan o, si Dr. Jose Rizal. Tapos doon o. Doon yung falls. Dito lang mismo sa harapan ang falls. Dito lang si Dr. Jose Rizal kasama ko. Yan pala. Yan, diba? Dito lang sama ko. Ganda na ng falls oh. Thank you Dr. Jose Rizal. Thank you our hero. Dr. Jose Rizal is with me. Amazing. Galing. Si Dr. Jose Rizal. Wow. Si Dr. Jose Rizal galing dito. That's it guys. To God be glory. To God be the glory. Has a very beautiful day. Amazing day. It's fantastic. Thank you so much. God bless you all. Bye-bye.